Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel Law Effort Opinion. I'm your host Brother Zain. And hari ni aku nak review satu lagi movie superhero ataupun comic book movie. Tapi kali ni it is not DC. Kita pergi to the other side, and that is Marvel. So without further ado, here it is guys, a movie review of 2026's Spiderman Brand New Day. Directed by Destin Daniel Cretton, director yang berbeza daripada the previous three Tom Holland Spider-Man movie. Movie ini mengisahkan tentang kesinambungan hidup Peter Parker setelah Doctor Strange cast a spell yang membuatkan semua orang lupa kewujudan dia pada ending movie Spider-Man No Way Home. Peter kini tinggal bersendirian, meneruskan vigilante work dia sebagai Spider-Man di bandar New York sambil bekerjasama dengan pihak berkuasa dan menjadi hero kepada bandar tersebut. However, pada suatu hari ada berlaku sebuah serangan yang aneh di Department of Damage Control yang menyebabkan Peter Parker atau Spider-Man terpaksa melakukan siasatan yang berisiko tinggi kerana ia merupakan sesuatu ancaman to not only bandar New York itself but also to Peter Parker's personal life, both present and past. There you go guys, itulah sedikit sebanyak sinopsis plot Spider-Man Brand New Day. Now let's get to the things that I like about this movie. Okay, the first thing yang aku suka pasal movie ini is that we finally get to have a street level Spider-Man story. I am glad that we are moving away from Avengers level threat sebab aku rasa semua Spider-Man fans setuju that the best Spider-Man story is always the street level story di mana Spider-Man ataupun Peter Parker dia seorang diri, dia broke, full on New York City, a bunch of street level villain, and most importantly tak ada lagi the stupid Tony Stark technology ataupun artificial intelligence. Yes, dalam movie ini pun ada EV, tapi dia cuma digunakan dalam rumah Peter Parker ataupun sekadar pada earpiece Spider-Man dan dekat lens mata suit tersebut. Next, speaking of suit, I am really happy dengan suit Spider-Man dalam movie ini. It is very comic accurate. I think this is easily one of the best Spider-Man suit. Definitely up there with the Amazing Spider-Man 2 punya suit, because that suit is also comic accurate. Depends on which version of comic you guys want to judge the suit by. And the fact that suit dalam movie Brand New Day ini dia cuma ada satu. Aku paling tak suka kalau movie superhero dia buat di mana satu movie tersebut ada multiple suit. Satu suit dipakai di permulaan movie, satu lagi di maybe the climax of the film. But movie ni tak ada, so if you guys like this suit very much, don't worry, you guys are going to love it because they only use this suit from the beginning up until the end. Next, aku suka movie ni dia ada multiple cool slow motion shots. I am a huge fan of slow motion shots yang membuatkan everything look cinematic. This is the case with the Amazing Spider-Man 2. Kalau korang ingat movie tersebut, it is not that good of a movie. Tetapi apa yang membuatkan movie itu best untuk ditonton adalah visual eye candy. Banyak slow motion yang cantik-cantik dalam movie The Amazing Spider-Man 2, and those kind of cool slow motion juga ada dalam movie Brand New Day, and I love every single one of it. Next, aku suka the casting of Sadie Sink sebagai Jean Grey. She is such a perfect casting choice untuk melakonkan watak Jean Grey. Rupa dia memang macam Jean Grey, and she can do a great portrayal of that character. Selain Tom Holland, aku rasa Sadie Sink punya performance pun bagus dalam movie ini. Those two are definitely the highlight of the film. Next, aku suka movie ini walaupun dia movie Spider-Man ataupun movie comic book superhero. Movie ini surprisingly ada aspek-aspek psychological horror and sedikit body horror lah yang dialami oleh Peter Parker. Bukan hanya disebabkan oleh the main villain, tetapi juga disebabkan oleh Peter Parker punya badan. Dia tengah evolving, menyebabkan kadang-kadang Peter ini dia hilang pendirian dia sebagai the classic friendly neighborhood Spider-Man. And aku tak expect pun movie ini akan ada psychological horror. Boleh dikatakan it is well done. Penggunaan ability of the main villain is so well executed and implemented into the story. Sebagai peminat psychological horror genre, I appreciate this approach in writing dalam movie ini. Next, aku tak sangka aku akan suka the dynamic combo ataupun dynamic duo of Frank and Peter ataupun Punisher dengan Spider-Man. Kalau difikirkan sebelum tonton movie ini, taklah cun sangat dua orang ini, tapi lepas tengok movie Brand New Day ini, aku macam minat these two combo. I really love the difference in mindset and work method. Chemistry mereka pun bagus. Lepas tu, the humor, the jokes that they say to each other memang ngam, memang kelakar bagi aku. Tapi kalau korang risau yang combo ini akan merosak
mengisahkan the solo story of Peter Parker. Jangan risau, sebab mereka berdua ni dia tidaklah sepanjang movie dia bekerjasama, cuma pada awal filem and paling ketara is in the middle of the film mereka bekerjasama, and by the time kita tiba di third act of the film, mereka berdua ni langsung tak ada pun share the same screen. Spider-Man basically handle things by himself, so agak best sebab movie ini introduce these two combo, tapi by the end of the movie we still get Spider-Man solo story. Tak macam movie Superman yang ditayang pada tahun lepas, di mana seolah-olah Superman ini lemah sebab dari awal filem ke tengah filem sampai ke penghujung filem, Superman dalam movie tersebut dia seolah-olah sentiasa memerlukan pertolongan ataupun team up with other characters, and that is not the case with Spider-Man Brand New Day, so it's a thumbs up for me lah. Next, aku nak keep it short and simple. I like the fact that we get to see classic Hulk ataupun Savage Hulk once again in the MCU. Almost 10 years tak ada Hulk yang betul-betul savage, yang betul-betul classic angry Hulk. Dalam movie ini ada, and aku rasa macam this is not a spoiler for me to mention sebab dalam trailer pun dah ditunjukkan. So yeah, I like it. Okay, this next thing aku nak bahagikan dia kepada dua. Basically dua benda ini sebenarnya aku dah ready nak dislike sebelum aku tonton filem ini, but after watching the whole film baru aku faham, and last aku pun tak jadi nak dislike these two things. Apakah dua benda ini? Okay, the first one is aku sebenarnya risau bila aku tengok this movie supposedly dia akan tunjuk ataupun introduce banyak villain into the movie. Aku agak risau sebab aku takut dia nanti jadi macam movie No Way Home sekali lagi, sebab dalam movie itu kan banyak villain tapi tak semua yang fleshed out. But it turns out that these villains cuma diletakkan di dalam a short compilation clip ataupun montage bagi menunjukkan the time skip of Peter Parker menjadi Spider-Man in New York City throughout the years. So dia tidaklah rasa macam this movie is too crowded with villains, and this issue basically dah tak wujud lagi bagi aku. Okay, yang satu lagi adalah aku dah ready nak dislike bila aku tengok ada scene MJ dengan Spider-Man. Aku memang pelik waktu itu sebab kalau korang ingat ending movie No Way Home, Peter Parker dia dah mature enough to not let MJ and Ned terlibat dalam kehidupan Spider-Man sebab dia membahayakan hidup mereka. So bila aku tengok ada scene MJ dengan Spider-Man dalam Brand New Day ini, aku rasa macam, excuse me, have we not learned anything from the past movie kan? Kenapa masih sibuk nak libatkan MJ? But turns out dia justifiable lah sebab villain dalam movie ini dia tahu pasal Peter Parker punya past life. So of course villain tersebut akan menggunakan information ini untuk attack orang yang Peter sayang dalam hidup dia. So of course MJ dalam bahaya and Spider-Man have to save her tanpa reveal dia punya identity. So yeah, this one pun aku tak jadi nak dislike sebab dia justifiable. It is a clever writing to bring back the character. Lagipun the event of Brand New Day, it is taking place multiple years after the event of No Way Home. So agak okay lah kan, after multiple years baru dia kembali menyelamatkan MJ. Dia bukan straight away from the event of the previous film. So yeah, these two things aku dah ready nak dislike, but turns out dia jadi benda yang aku like, jadi benda yang aku suka. Itulah sedikit sebanyak benda yang aku suka pasal movie ini. Now let's get to the things that I dislike about this film. Okay, ada dua benda yang aku tak suka pasal movie ini, tapi dia taklah serius sangat. The first thing is Peter Parker ending movie No Way Home, dia baru pindah ke apartment yang baru ini and he basically has nothing. Tapi dalam movie Brand New Day ini menunjukkan dia ini ada multiple monitor, multiple PC, and ada sedikit AI, ada juga flip phone. Aku punya soalan is, how the hell is he able to afford all of this kalau dia supposed to be broke kan? Bukannya aku ni kejam sangat nak tengok Peter Parker struggle, tapi aku cuma tanya lah dari mana dia dapat enough money to afford all of this. Next, aku tak suka di mana ada satu scene Hulk tengah berlawan dengan Spiderman, tetapi Hulk dikalahkan oleh Spiderman menggunakan Talk no Jutsu. Kalau korang minat Naruto, korang pun tahulah apa Talk no Jutsu itu. Basically, tengah-tengah berlawan, Spiderman said a few things and it triggers Hulk, and then Hulk rasa macam dia ini seorang monster lah apalah, and he just gave up macam itu saja. Dia kalahkan diri dia sendiri. Aku baru nak enjoy tengok Savage Hulk on full display, but this is a Spiderman movie, so of course Spiderman kena menang. Once again, Hulk dalam MCU kena nerf. So kepada peminat Hulk, I'm sorry, you guys have to take another L. Okay, that is all for the things that I dislike about this film. Kalau nak cakap honorable mention, mungkin satu saja. Okay, honorable mention is simple. Movie ni ada post-credit scene yang akan maybe akan connect this movie to Avengers Doomsday. So kalau kau tengok di wayang, just do the classic Marvel tradition di mana kau stay sampai penghujung, sampai orang halau kau keluar. So yeah, that's it for honorable mention of this film.
Okay guys, itulah sedikit sebanyak benda yang aku nak discuss pasal movie ini. So, Spiderman Brand New Day. Aku nak bagi movie ini 10/10. This is probably the best Spiderman movie since Spiderman 2 yang dirilis pada tahun 2004. Comic accurate Spidey suit, street level story, plot yang bagus, great visual, deep emotional stakes. This movie has everything that makes a great Spider-Man story. And aku rasa this movie is better than the previous 3 Tom Holland Spider-Man movie. I think I speak for every Spider-Man fans kalau aku cakap dia orang akan suka movie ini. Lagipun the box office estimation pun dah gila bab sekarang ini. And I'm glad that this movie membuktikan bahawa there's no such thing as superhero movie fatigue. Orang cuma ada bad movie fatigue sebab orang tak suka bad movie kan. And sejarah berulang kembali sebab macam movie No Way Home menjadi the only good Marvel movie after Avengers Endgame. Movie Brand New Day ini pun sekali lagi menjadi the only good Marvel movie sebelum Avengers Doomsday. Aku rasa a huge factor in the inevitable success of this movie disebabkan oleh pertukaran director. Ngam-ngam pula terkenal dengan director yang actually pandai untuk handle the character of Spider-Man. So there you go guys, that is all for today's review of 2026's Spider-Man Brand New Day. Apa pendapat korang guys? Do you like the movie? Will you go see it? Like, comment, share and subscribe. Terima kasih banyak-banyak sebab dah tonton sampai ke penghujung video. Until next time, it's been your host Brother Zain and I'm out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.